Bonjour et bienvenue, nous sommes en direct depuis la salle Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. Si fermò là presso Mosè e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, che conserva il suo amore per 1000 generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato. Parola di Dio. Du livre de l'Exode. Le Seigneur descendit de la nuée et vint se placer là auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama: le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, qui garde sa fidélité jusqu'à la 1000e génération, supporte faute, transgression et péché. Parole du Seigneur. A reading from the book of Exodus. The Lord descended in the cloud and stood with Moses there and proclaimed the name of the Lord. The Lord passed before him and proclaimed, the Lord, a God merciful and gracious, slow to anger and abounding in mercy and faithfulness, keeping merciful love for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin. The word of the Lord. Lesung aus dem Buch Exodus. Der Herr aber stieg in der Wolke herab und stellte sich dort neben Mose hin. Er rief den Namen Jahwe aus. Der Herr ging an ihm vorüber und rief: Jahwe ist ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig, reich an Huld und Treue. Er bewahrt Tausenden Huld, nimmt Schuld, Frevel und Sünde hinweg. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor bajó en la nube y se quedó con Moisés allí. Y éste pronunció el nombre del Señor. El Señor pasó ante él proclamando: Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en piedad y clemencia, que mantiene la clemencia hasta la 1000ª generación, que perdona la culpa, el delito y el pecado. Palabra de Dios. Leitura do livro do Êxodo. O Senhor desceu na nuvem e, passando junto de Moisés, pronunciou o nome do Senhor. O Senhor passou em frente dele e exclamou: Senhor, Deus misericordioso e clemente, vagaroso na ira, cheio de bondade e fidelidade, que mantém a sua graça até à 1000ª geração, que perdoa a iniquidade, a rebeldia e o pecado. Palavra do Senhor.
قراءة من سفر الخروج. نزل الرب في السحاب فوقف عنده هناك موسى ونادى باسم الرب، فاجتاز الرب قدامه ونادى: الرب الرب إله رحيم ورؤوف، بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء، حافظ الإحسان إلى ألوف، وغافر الإثم والمعصية والخطيئة. كلام الرب. Z Księgi Wyjścia. Pan zstąpił w obłoku i Mojżesz zatrzymał się koło niego i wypowiedział imię Jahwe. Przeszedł on przed jego oczyma i wołał: Pan, Pan, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność i grzech. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Aujourd'hui, nous commençons les catéchèses sur la miséricorde selon la perspective biblique, de façon à apprendre la miséricorde en écoutant ce que Dieu lui-même nous apprend par sa parole. Commençons par l'Ancien Testament qui nous prépare et nous conduit à la révélation pleine du Christ, dans lequel, de façon accomplie, se révèle la miséricorde du Père. Dans les Écritures, le Seigneur est présenté comme un Dieu miséricordieux. C'est son nom par lequel il se révèle. Il nous révèle, pour ainsi dire, son visage et son cœur. Lui-même, comme est raconté dans le livre de l'Exode, se révélant à Mésode, se autodéfinit comme ça: le Seigneur, Dieu miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Même dans d'autres textes, nous retrouvons cette formule avec des petits changements, mais toujours avec cette insistance est placée sur la miséricorde et sur l'amour de Dieu qui ne se lasse jamais de pardonner. Analysons maintenant ensemble, une par une, ces paroles des Écritures qui nous parlent de Dieu. Le Seigneur est miséricordieux. Cette parole évoque une attitude de tendresse semblable à l'attitude d'une mère vis-à-vis de son fils. En effet, le mot hébraïque utilisé dans la Bible fait penser aux viscères ou même au ventre maternel. Donc, l'image que suggère est l'image d'un Dieu qui s'émeut, qui s'attendrit pour nous, comme une mère lorsqu'il prend son enfant entre ses bras. Cette maman a seulement envie d'aimer son enfant, de le protéger, de l'aider. Elle est prête à tout donner, même soi-même. Voilà l'image que suggère ce mot.
Un amour donc que nous pouvons définir dans un bon sens, donc comme viscéral. Ensuite, il est écrit que le Seigneur est tendre, dans le sens qui fait la grâce et la compassion, et dans sa grandeur, il se penche sur les faibles, les pauvres, toujours prêt à accueillir, à comprendre, à pardonner. C'est comme le père de la parabole que l'on trouve dans l'évangile de Saint Luc. Un père qui n'éprouve pas un sentiment de vengeance, de ressentiment vis-à-vis de son fils, mais continue de l'attendre. Il a créé, c'est lui qui l'a mis au monde. Et ensuite, il court vers lui, il l'embrasse. Et il ne lui laisse même pas le temps de terminer sa confession. Il a presque tapé la bouche. Tellement est grand l'amour et la joie de l'avoir retrouvé. Et ensuite, il va chercher son autre enfant, l'aîné, mais lui, il est en colère. Il ne veut pas fêter. C'est l'enfant qui est resté toujours à la maison, mais en vivant plus comme un serviteur que comme un fils. Et sous lui aussi, il se penche, il se baisse, il invite à rentrer, essaye d'ouvrir son cœur à l'amour, afin que personne ne soit exclu de la fête de la miséricorde. La miséricorde, c'est une fête à la miséricorde. De ce Dieu miséricordieux, on dit aussi qu'il est lent à la colère. Littéralement, il a une longue respiration, c'est-à-dire avec une respiration ample de la magnanimité, de la capacité de supporter. Dieu est capable d'attendre son temps. Et les temps du Dieu ne sont pas les mêmes temps de l'homme. Lui, c'est comme l'agriculteur capable d'attendre, qui laisse le temps à la bonne graine de grandir, nonobstant la mauvaise herbe. Et finalement, le Seigneur se proclame grand en l'amour et en la fidélité. Elle est belle, cette définition de Dieu. Il y a tout, puisque Dieu est grand, il est puissant. Mais cette grandeur et puissance, eh bien, il les utilise pour nous aimer. Nous, si petits, si incapables, faibles. Le mot amour qui est utilisé, eh bien, veut signifier l'affection, la grâce, la bonté. Ce n'est pas un amour des feuilletons de la télé. C'est l'amour qui fait le premier pas. Cet amour qui ne dépend pas des mérites humains, mais d'une gratuité immense. C'est la sollicitude divine que rien et personne ne peut arrêter, même pas le péché, puisqu'il est capable d'aller au-delà du péché, vaincre le mal et le pardonner. Une fidélité sans limite. Voici le dernier mot de la révélation de Dieu à Moïse. La fidélité de Dieu ne faiblit jamais, puisque le Seigneur est le gardien qui, comme dit le psaume, ne dort pas, mais veille sur nous pour nous conduire à la vie. Qu'il empêche ton pied de glisser, dit le psaume. Qu'il ne dort pas ton gardien. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas le gardien d'Israël. Le Seigneur te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant et à jamais. Et ce Dieu miséricordieux est fidèle dans sa miséricorde.
Et Saint Paul dit une très belle chose. Si tu, en face de lui, tu n'es pas fidèle, lui, il sera fidèle, puisqu'il ne peut pas se renier soi-même. La fidélité dans la miséricorde est justement l'être même de Dieu. Dieu est donc totalement et toujours fiable, une présence solide, stable. C'est la certitude de notre foi. Et donc, en ce jubilé de la miséricorde, confions-nous totalement à lui. Expérimentons la joie d'être aimés par ce Dieu miséricordieux, tendre, lent à la colère et grand en l'amour et en la fidélité. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Nous commençons aujourd'hui les catéchèses sur la miséricorde selon la perspective biblique. Dans les Saintes Écritures, le Seigneur est présenté comme Dieu miséricordieux, terme qui évoque une attitude de tendresse, comme celle d'une mère pour son enfant, prête à tout donner et à se donner elle-même. Il est dit aussi que le Seigneur est tendre dans le sens où il fait grâce et prend compassion. Dans sa grandeur, il se penche sur notre pauvreté. Le Seigneur est aussi lent à la colère, car il sait attendre et n'a pas l'impatience des hommes. Enfin, le Seigneur se proclame plein d'amour et de vérité, parce qu'il met sa grandeur et sa puissance à nous aimer, si petits, si incapables que nous sommes. Sa fidélité est sans limite, nous pouvons totalement lui faire confiance, telle est la certitude de notre foi. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente I pellegrini di lingua francese in questo giorno della memoria liturgica di Sant'Ilario, vescovo di Poitiers, e di San Remigio, vescovo di Reims. Ricordo particolarmente nella mia preghiera la Francia, i suoi abitanti e i suoi governanti. Formulo voti che ciascuno abbia la grazia di accogliere la misericordia di Dio e di portarla ai suoi fratelli. Che Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française. En ce jour de la fête liturgique de Saint-Hilaire, évêque de Poitiers, et de Saint-Rémy, évêque de Reims, je porte particulièrement dans ma prière la France, ses habitants et ses gouvernants. Je forme le vœu que chacun ait la grâce d'accueillir la miséricorde de Dieu et de la porter à ses frères. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin.
His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in this Jubilee year, our weekly catechesis will explore the mystery of divine mercy. In the book of Exodus, God defines himself as the God of mercy. In words which echo throughout the Old Testament, he tells Moses that he is the Lord, a God merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love and faithfulness. The Hebrew word for mercy evokes the tender and visceral love of a mother for her child. The God of mercy is also gracious, ever ready to understand and forgive. He is slow to anger, prepared to wait patiently, like a wise farmer, for the seeds of repentance to grow in our hearts. Likewise, he abounds in steadfast love and faithfulness. God's love, freely given, precedes any merit on our part. His faithfulness, like that of the Father in the parable of the prodigal son, has no limits. He waits for us, ever ready to forgive our sins and to welcome us back to a right relationship with him. In this year of mercy, may we turn to God with all our heart, trusting in his mercy and grace, his infinite faithfulness and love. Saluto I pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente i gruppi provenienti da Irlanda, Finlandia e Stati Uniti d'America. Con fervidi auguri che il Giubileo della Misericordia sia per voi e per le vostre famiglie un tempo di grazia e di rinnovamento spirituale, invoco su di voi la gioia e pace del Signore Gesù. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, including those from Ireland, Finland, and the United States of America, with prayerful good wishes that the present Jubilee of Mercy will be a moment of grace and spiritual renewal. I invoke upon all of you joy and peace in our Lord Jesus Christ. God bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Anschließend wird der Heilige Vater ein Grußwort auf Italienisch an die deutschsprachigen Pilger richten. Liebe Brüder und Schwestern, mit der heutigen Katechese wollen wir eine Reihe von Betrachtungen über die Barmherzigkeit Gottes aus der Sicht der Heiligen Schrift beginnen. Schon im Buch Exodus offenbart sich der Herr als der barmherzige und gnädige Gott, langmütig, reich an Huld und Treue.
Diese Beschreibung Gottes wird im Alten Testament immer wieder aufgenommen und zieht sich wie ein roter Faden durch die Heilige Schrift. Barmherzig sein heißt, dass Gott gegenüber seinen Kindern zärtlich ist wie eine Mutter. Er wird durch ihre Not zu innerst bewegt und lässt sich erweichen. Er will seine Kinder beschützen, ihnen helfen, ja, ihnen sogar sich selbst schenken. Die Eigenschaft Gottes, gnädig zu sein, verweist uns auf seine ständige Bereitschaft, den Schwachen und Armen aufzunehmen, zu verstehen und zu verzeihen. Weiter beschreibt die Heilige Schrift Gott als langmütig, wörtlich mit einem langen Atem. Das heißt, Gott wartet immer auf uns mit großer Geduld. Wie ein kluger Gärtner weiß er abzuwarten, wachsen zu lassen und reißt das Unkraut nicht vor der Ernte aus. Schließlich ist Gott reich an Huld und Treue. Das heißt, Gott ist groß, er ist mächtig, aber diese Größe und Macht offenbart sich im Lieben, in der Zuneigung und in der Güte. Nichts kann diese treue Sorge Gottes für seine Kinder aufhalten, nicht einmal die Sünde. Gottes Treue kennt keine Grenzen. Rivolgo un cordiale saluto a tutti i pellegrini di lingua tedesca. L'anno santo della misericordia ci invita a affidarci totalmente alla bontà del Signore. Il buon Dio non si stanca mai di perdonarci. Anche noi non stanchiamoci di rivolgerci al Padre misericordioso, in particolare nel sacramento della confessione. Dio vi benedica tutti. Der Heilige Vater hat sich mit den folgenden Worten an die Pilger gewandt. Einen herzlichen Gruß richte ich an alle Pilger deutscher Sprache. Das heilige Jahr der Barmherzigkeit lädt uns ein, uns ganz der Güte des Herrn anzuvertrauen. Der gute Gott wird nie müde, uns zu vergeben. Werden auch wir nie müde, uns dem barmherzigen Vater zuzuwenden, besonders im Sakrament der Beichte. Gott segne euch alle. En direct de la salle Paul VI, pour la première audience de cette année 2016, le Saint-Père a salué les fidèles de langue française, anglaise, de langue allemande, et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, empezamos hoy un ciclo de catequesis sobre la misericordia en la Biblia con este pasaje del libro del Éxodo, en el que el Señor se llama a sí mismo Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad. Y es así, Él es compasivo, siempre dispuesto a acoger, a comprender, a perdonar, como el padre de la parábola del hijo pródigo. Es misericordioso, tiene literalmente entrañas de misericordia. Se conmueve y se enternece como una madre por su hijo y está dispuesto a amar, proteger, ayudar, dándolo todo por nosotros. Es lento a la ira, cuenta hasta 10, como decíamos de jóvenes, respirando profundamente para no perder la calma
y soportar sin impacientarse. Es rico en clemencia, un caudal inagotable que se manifiesta en su bondad, en su gratuita benevolencia que vence el mal y el pecado. Y finalmente es leal. El Señor es fiel. La palabra lealtad, fidelidad, que no está muy de moda, pero Él es leal y es fiel. Su fidelidad dura por siempre, no duerme ni reposa, está siempre atento, vigilante y no permitirá que flaqueemos en la prueba. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Sí. Veo que hay una tropa argentina-uruguaya por ahí. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les Argentins. Acojámonos a Él para experimentar la alegría de ser amados por un Dios misericordioso, clemente y compasivo. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência, c'est au tour maintenant des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père. Gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Falando com Moisés, o Senhor revelou-se como Deus misericordioso. Assim se apresentou. Este é o seu nome, o rosto com que se manifesta o seu coração. A imagem que Ele nos dá de si mesmo é de um Deus que se comove e enternece por nós como uma mãe, quando pega no seu filho ao colo, desejosa apenas de o amar, proteger, ajudar, pronta a dar tudo, inclusive a dar-se a si mesmo. Deste Deus misericordioso diz-se também que é vagaroso na ira, isto é, com grande capacidade de suportar. Deus sabe esperar. Não é impaciente como os homens. Ele é como o agricultor que sabe esperar. Deixa crescer o bom trigo e, por amor dele, não arranca sequer a cisânia. Deus é cheio de bondade e fidelidade. É grande e poderoso, sem dúvida, mas esta sua grandeza e esta sua força usa-as para nos amar a nós tão pequeninos, incapazes e insignificantes. No seu grande amor, é Ele que dá o primeiro passo, sem atender aos nossos méritos humanos e com plena gratuidade. Sim, a solicitude divina é tão grande e tão forte que nada a pode deter, nem mesmo o pecado. É capaz de ultrapassar o pecado, vencendo o mal e perdoando a falta. E isto sempre, numa fidelidade sem limites. A sua presença misericordiosa junto de nós é fiel, firme e estável, porque o Senhor é o guardião que nunca dorme, mas sempre vigia para nos conduzir à vida. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa.
Carissimi pellegrini di lingua portoghese, vi saluto cordialmente tutti con una menzione speciale per il gruppo del Brasile. Non stanchiamoci di vigilare sui nostri pensieri e atteggiamenti per pregustare fin d'ora il calore e lo splendore del volto di Dio misericordioso, che contempleremo in tutta la sua bellezza nella vita eterna. Scenda generosa la sua benedizione su di voi e sulle vostre famiglie. Eis a tradução das suas palavras. Amados peregrinos da língua portuguesa, saúdo-vos cordialmente a todos, com menção especial para o grupo do Brasil. Não nos cansemos de vigiar sobre os nossos pensamentos e atitudes para saborear desde já o calor e o esplendor do rosto de Deus misericordioso, que havemos de contemplar em toda a sua beleza na vida eterna. Desça generosa a sua bênção sobre vós e vossas famílias. Après avoir salué les fidèles de langue portugaise, le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles de langue arabe. وهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. بدأ البابا اليوم تعليمه حول الرحمة بحسب منظور الكتاب المقدس، انطلاقا من العهد القديم، حيث يكشف الرب عن نفسه كإله رحيم ورؤوف طويل الأنات وكثير الرحمة والوفاء. وقد توقف قداسته عند كل كلمة من هذا التعريف الشخصي لله، فكلمة رحيم تشير إلى عطف الله، وهو كعطف الأم على أبنائها، وكلمة رؤوف تشير إلى أنه يصفح ويرأف بل ينحني على الضعيف والفقير. وتعني كلمة طويل الأناة أنه لا يكل أبداً عن قبولنا وتفهمنا ومنحنا الغفران. وكلمة أنه كثير الرحمة تعبر على أن عظمته وقدرته تتجليان في محبته لنا برغم صغرنا وعجزنا. إن وفاء الله هو بدون حدود، فهو الحارس الذي لا ينام والذي يسهر باستمرار علينا كي يقودنا إلى الحياة. وختم الأب الأقدس تعليمه مشجعاً إيانا جميعاً على تسليم أنفسنا لله بالكامل خلال يوبيل سنة الرحمة هذا، كي نختبر فرح حب إلهنا الرحيم لنا. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية إلى أبناء الشرق الناطقين العربية. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dalla Giordania, della Terra Santa e dal Medio Oriente. La misericordia è il nome di Dio, è il suo modo di esprimere se stesso e il suo amore per gli uomini. Egli ci chiama ad essere misericordiosi l'uno con l'altro per essere veramente suoi figli. Il Signore vi benedica
vi colmi della sua misericordia e vi protegga dal maligno. أتوجه بتحية قلبية للحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة القادمين من الأردن ومن الأراضي المقدسة ومن الشرق الأوسط. إن الرحمة هي اسم الله وهي طريقته في التعبير عن ذاته وعن محبته للبشر، وهو يدعونا لأن نكون رحماء بعضنا لبعض حتى نكون بالحقيقة أبناءه. ليبارك الرب جميعكم ويغمركم برحمته ويحرسكم من الشرير. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej Świątobliwości wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli nam swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. C'est au tour maintenant des fidèles polonais de saluer le Saint-Père. A oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy. Dziś rozpoczynamy katechezy na temat miłosierdzia w perspektywie biblijnej, abyśmy w ten sposób uczyli się miłosierdzia, słuchając tego, czego poprzez swoje słowo uczy nas sam Bóg. Zaczynamy od Starego Testamentu. W Piśmie Świętym Bóg przedstawiony jest jako Bóg miłosierny. Jest to imię, poprzez które ukazuje On nam swoje oblicze i serce. Objawia się jako Pan, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność. Pan jest miłosierny. Słowo to przywołuje postawę czułej matki, takiej, jaką matka otacza swoje dziecko. Obraz Boga, który się wzrusza i bierze w ramiona swoje dziecko, pragnąc je kochać, chronić, pomagać. Pan jest litościwy w tym sensie, że okazuje łaskę, współczucie i w swojej wielkości pochyla się nad słabymi i ubogimi, zawsze gotów, by przyjąć, zrozumieć, przebaczyć. Pismo Święte mówi o Bogu miłosiernym, że jest nieskory do gniewu. On potrafi czekać, Jego czasy nie są niecierpliwymi czasami ludzi. Jest jak mądry rolnik, który czeka, zostawia czas, aby dobre ziarno wzrosło pomimo chwastów. I wreszcie Pan ogłasza siebie bogatym w łaskę i wierność. W tej definicji jest wszystko. Bóg jest wielki i potężny, ale ta wielkość i moc ukazują się w miłości względem nas, małych i słabych. Jego troskliwości nic nie może powstrzymać, nawet grzech, bo Bóg potrafi pokonać zło i wybaczyć je. Wierność bez granic. Oto ostatnie słowo, jakie Bóg objawił Mojżeszowi. Wierności Boga nigdy nie zabraknie, ponieważ Pan jest opiekunem, który, jak mówi psalm, nie zasypia, ale nieustannie czuwa nad nami, aby nas doprowadzić do życia. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Carissimi, Dio misericordioso è totalmente sempre affidabile. È questa la certezza della nostra fede. In questo giubileo della misericordia affidiamoci a Lui e sperimentiamo la gioia di essere amati da questo Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e grande nell'amore e nella fedeltà. La sua benedizione vi accompagni sempre. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Moi drodzy, Bóg miłosierny jest całkowicie i zawsze godny zaufania.
Taka jest pewność naszej wiary. Podczas tego jubileuszu miłosierdzia powierzmy Mu się, a doświadczymy radości bycia kochanymi przez Boga, który jest miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność. Niech Jego błogosławieństwo stale Wam towarzyszy. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza C'est au tour maintenant des fidèles de langue italienne de saluer le Saint-Père. vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine che accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Avant d'arrêter notre rencontre sous laquelle nous avons réfléchi ensemble sur la miséricorde de Dieu, je vous invite à prier pour les victimes de l'attentat survenu hier à Istanbul. Que le Seigneur miséricordieux donne la paix éternelle aux victimes. Que le Seigneur miséricordieux donne la paix éternelle aux victimes. Je donne toute ma proximité aux victimes et aux pays touchés par cet attentat. À tous les pèlerins présents à cette première audience 2016, j'adresse tous mes vœux d'espérance et de paix pour la nouvelle année. Je salue tout particulièrement les prêtres du diocèse de Savona-Noli, avec l'évêque Monseigneur Vittorio Lupi, les fidèles de Teggiano et de Sala Consilina, les familles de l'Institut national du cancer de Milan, je souhaite à tous que le passage par la Porte Sainte encourage à faire l'expérience des œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. En cette année sainte, je vous invite à accueillir et partager la tendresse de Dieu Père. Chers jeunes, soyez porteurs de l'amour du Christ auprès de vos amis. Chers malades, trouvez dans les caresses de Dieu le soutien dans la douleur. Et vous, chers jeunes mariés, soyez témoins de la beauté du sacrement du mariage grâce à votre amour fidèle. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua,
sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et limite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino Hoviscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et soc nunquo usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain pour la prière de l'Angelus à midi. Et ensuite, dans l'après-midi, à partir de 16h, vous pourrez suivre la visite du Saint-Père à la synagogue de Rome. Un grand merci à Pierre Cesbron qui était aujourd'hui à la technique. Un merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.